ادوں ابو طالب پڑھیا وے. میں اگے ظہیر مان صاحب نو کہہ رہا سا جدوں کوئی مولوی ابو طالب دا نام نہیں سی لیندا, کم از کم ان یاد پیندا بھی 35 سال پہلے. تے ہن تے الحمدللہ کئی طیب گیلانی پیدا ہو گئے, کئی ظہور احمد فیضی پیدا ہو گئے, کئی صداقت علی فریدی میدان چ آ گئے. بڑے لوگ جڑے نے او سرکار ابو طالب دے بارے چ پڑھن لگ پے نے. پہلی ایک بات علی دے بارے چ, ایک علی دے ابے دے بارے چ. پہلی بات ہے کہ میرے وچ خون میرے باپ دا, کلندر علی شاہ چ خون انہاں دے باپ دا, اور حسن رضا چ خون رضا شاہ صاحب دا. کسی بھی بندے دا نام لو او دے وچ خون او دے باپ دا ہوندا ہے. اس اصول اور قانون دے تحت علی وچ خون ہے ابو طالب دا. حوصلہ رکھنا ہے, علی وچ خون ہے ابو طالب دا. اور رسول فرماندے نے لحموں کا لحمی دموں کا دمی, تیرا گوشت میرا خون گوشت, تیرا خون میرا خون. مولوی سوچ کے فتوے لائیں, ایک کافر دے خون نو محمد اپنا خون کہہ رہے ہیں. جی کیونکہ یہ موضوع نہیں نہ میں دے بہت پڑھ چکے ہیں, بہت ہی پڑھے ہیں. ایک جملہ علی دے بارے چ میرا بیٹا حسن رضا کاظمی کہہ رہا سی, اسے دی نقل کر دیا. النظر الی وجہ علی عبادہ, علی دا منہ ویکھنا عبادت ہے. چاہیے سی کہ نبی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے, کیونکہ علی آندا نا عبدوں میں نبی دے محمد, میں رسول دے عبداں وچوں ایک عبداں. چہرہ علی دا ویکھنا عبادت ہے. حالاں بدرجہ اولا نبی علی دا بھی مولا ہے. چاہیے سی کہ نبی دا چہرہ حدیث ہوندی ویکھنا عبادت ہے. حدیث چاہتا نظر الی وجہ علی عبادہ. میں ایک سوال کیتا ہے کہ چاہیے اے سی کہ لوگوں میرا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. نبی فرماندے نے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت. وجہ کی ہے؟ رسول شمس رسالت, رسالت دا سورج. علی ایک کمرے ولایت, ولایت دا چن. سورج ویکھیا نہیں جا سکتا, ویکھن والا نہ ہو جائے گا. چن ویکھیا جا سکتا ہے, چن سارا دن لک لک کے سورج کو نور لیندا ہے تے رات نو کائنات نو منور کردا ہے. ہون جڑا چن نو ویندا ہے وہ اصل وچ سورج نو ویندا ہے. علی ایک کمرے ولایت. یہ سارا فیض کسی نے پوچھا یا علی یہ علم کتھوں لیا جے؟ فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ, یہ رسول دی لعاب دا اثر ہے. یہ دا مطلب ہے کہ یہ او چانے جن نے جو بھی لیا ہے شمس رسالت کو لیا ہے. چہرہ علی دا ویکھو, اصل وچ چہرہ رسول دا ویکھنا ہے, کیونکہ اس چہرے وچ چمک رسول دی ہے. بہرحال میں ایک دو فکرے دیتے بول دیتے. علی علی ہے, اے نہیں ذہن چ رکھو, علی علی ہے. جے دوجا علی ہوندا تے بو علی کلندر 36 سال. میں گیا پانی پت کرنال, بو علی کلندر 36 سال کہندا رہا پی علی بنا دے. تے جے علی بننا سوکھا ہوندا تے رب کہندا ٹھیک ہے. 36 سالاں تو بعد انہیں کہا بھی کچھ تے میرے نال کا. فرمایا جا تیرے چو علی دی خوشبو آئے. 36 سال دی عبادت صرف علی دی خوشبو دا نام ہے. علی کی ہے